Well. This is your teacher here, Mr. Yuda is in the house. Today we will explain about mid semester. Ya, hari ini kita akan bahas UTS atau PAT, penilaian eh, penilaian tengah semester atau PTS. Ini soal 2 tahun yang lalu kita bahas hari ini yang sudah kalian kerjakan. Kemudian nanti bagaimana tips and tricks, kemudian how to do effectively, bagaimana cara mengerjakan secara efektif dan efisien. Oke, langsung saja kita bahas mulai nomor 1. Number 1, this is ada sebuah teks. Happy birthday, may all the wishes and dreams you dream today turn to reality. Ya, ini kalau kita lihat sudah tahu ya, ini kartu ucapan selamat ulang tahun. Kemudian pertanyaannya, what is the purpose of the writer to send the card? Pertanyaannya adalah purpose ya, purpose atau tujuan. Tujuan, kata kuncinya adalah tujuan. Tujuannya apa? To wish a happy birthday to someone. Ya, ini memberikan ucapan selamat ulang tahun ya, bukan mengundang tapi memberikan ucapan selamat. Jadi jawabannya yang D. Oke, next number 2, masih dengan teks yang sama, kemudian pertanyaannya hanya berbeda. What does the writer wish in his friend birthday? Apa yang diharapkan? Di situ diharapkan di ulang tahunnya. Kita bisa lihat di kartunya. May all the wishes, semoga semua harapan, and dreams you dream, dan mimpi yang kamu impikan, today, hari ini menjadi tentu reality, menjadi kenyataan. So, his dream, his or her dream comes true. Mimpinya jadi kenyataan. Mimpinya yang ulang tahun itu jadi kenyataan. Ya, jadi jawabannya yang C. Okay, then number 3. The text is for number 3 and 4. Ini untuk teks nomor 3 dan nomor 4. Ini ada ucapan ulang tahun juga. No ya. Congratulations, ucapan selamat ya atas kelahiran bayi, new arrival itu kelahiran apa ya? Istilahnya sesuatu yang baru, new arrival ya. Kalau biasanya kalau ada di mall-mall ada new arrival artinya dia ada barang baru ya. Barang baru ini maksudnya bukan barang tapi ini adalah bayi. We hear you have a baby. Kita mendengar kamu mempunyai bayi. That's as cute can be. So it is no wonder that you are overjoyed and feeling so happy. Ini ucapan selamat. Kemudian yang ditanyakan purpose, tujuan. Tujuan to congratulate, untuk memberikan selamat. Jadi kalau yang ditanyakan itu purpose, pasti jawabannya kalau tidak to congratulate, untuk memberikan selamat, ya to wishes, ya to wishes or to congratulate. Ya, congratulation, memberikan ucapan selamat. Untuk apa? Someone's new baby born, ya. Newborn baby, ya. Untuk kelahiran anaknya seseorang. Kemudian nomor 4, masih dengan teks yang sama. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah overjoyed. Overjoyed itu artinya apa? That you are overjoyed and feeling so happy. Overjoyed. Kalau joy itu artinya senang ya, senang. Kalau over berarti kan berlebihan. Senang yang berlebihan artinya extremely pleased and happy. Ya. Senang banget gitu ya, senang banget. Walaupun enjoy itu artinya juga bisa santai, bisa relax, tapi overjoyed di sini artinya adalah senang banget atau extremely pleased and happy. Oke, then number 5. Number 5, di sini ada
ucapan selamat juga. Congratulations. May you and your family find peace, love, and much happiness to create countless memories in your new dwelling. New dwelling itu kayak tempat baru atau rumah baru. Who is addressee? Addressee. Address itu orang yang dikirimkan. Kalau address itu alamat, kalau addressee itu orang yang dikirimkan. Dikirimkan. Orang yang penerima kartu ini siapa? Artinya someone who has someone who just got atau who just moved. Pindah atau punya rumah baru. In new dwelling berarti ones who have just got a new house, ya. Punya rumah baru, ya. Bukan pindah, tapi kalau pindah berarti dia punya rumah yang lama, karena dia baru maka got a new house. Kemudian nomor 6, 6. Based on the text, we know that siapa? Yang nomor 1, Laila asked for Hanif best wishes to dwell his new house. Laila memberikan ucapan pada Hanif best wishes, ucapan selamat, to dwell his new home, atas rumah barunya. Itu Hanif, ya, dari Hanif. Untuk Hanif dari Laila. Hanif and his family moved to their new home. Hanif's family didn't have a new house before. Hanif tidak punya rumah baru sebelumnya. Laila and Hanif are sister and brother, yang tidak ada keterangannya. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Laila asked for Hanif best wishes. Laila memberikan ucapan pada Hanif best wishes, ya, ucapan selamat yang terbaik ini untuk rumah barunya. Jadi jawabannya yang A. And then number 7. Blah 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 to create countless memories. Countless. Countless itu artinya to create countless, untuk membangun. Count itu menghitung, kalau countless tidak terhitung. Artinya nanti di rumah itu akan ada memori ataupun kenangan-kenangan di masa depan yang tidak terhitung atau tidak teringat. Artinya kalau countless tidak terhitung, ya. Artinya innumerable atau tidak terhitung. Nomor 8. What is the purpose of writing the card? Kita lihat, ya, Dear Devanka, untuk Devanka, ini Q. Ini pengirimnya. Ini pengirim. Kemudian Devanka ini yang dikirimi surat. Kemudian congratulations, ucapan selamat juga. Let me congratulate you on winning the English speech contest in 2015. Let me congratulate on winning the English speech contest. Jadi dia memberikan ucapan atas kemenangan English speech contest atau lomba pidato bahasa Inggris. Hard work pays off and you have proved it. Good going and wish you all the best. What is the purpose? Yeah, the purpose is to pass good wishes. Harapan baik, untuk memberikan harapan baik atas kesuksesan Devanka. Jadi poinnya kalau congratulation itu cari, kalau tidak to congratulate, to wishes, ya. Jadi ada dua, to congratulate sama to wishes. Jawabannya yang C. Number 9. Devanka has proof that success comes from. Devanka percaya bahwa sukses itu berasal dari mana? Di sini ada, ya, hard work pays off and you have proved it. Dari kerja keras, dari hard work. Jawabannya yang
birthday. Ikut number 10. What does the text inform us? This is the text. Ada sebuah announcement about children at play. Itu ada soccer ya, atau football, playing football. Slow children at play. Pelan-pelan, banyak anak kalau di sini. Kalau di Indonesia kira-kira seperti orang Brahmin. Harap pelan, banyak anak. Atau ngebut, jut. Kalau di sana slow children at play. Pertanyaannya, what does the text inform us? What the text inform us? Ini pada the drivers are not allowed. Are not allowed berarti dilarang melewati jalan. Enggak ya, slow kan, suruh pelan kan. Bukan dilarang melewati tapi suruh pelan. Must wait for the children stop playing. Tunggu anaknya bermain dulu ya, tidak. Have to be careful driving. The driver have to be careful driving. Sopirnya ini harus hati-hati dalam mengendarai, ya, driving. So the answer is D. Okay, good. Kalau ini can drive slowly, dilarang lambat, malah kebalikannya, ya, berarti salah. Jawabannya adalah yang B. The driver have to be careful driving in this area. Number 11, dead and street. Dead and dead itu mati, and itu selesai, dan street itu jalan. Tapi kalau digabung, ini artinya jalan buntu. Ya, there is dead person. Ya, bukan orangnya yang mati, tapi jalannya yang mati. It's impossible to pass through the street. The street is an uncertain place, and the last is the street is endless. Jawabannya adalah yang B. It is impossible to pass through the street, ya, karena di sini adalah jalan buntu, jadi tidak bisa dilewati. Then number 12. Ucapan juga, congratulations on your success in winning the speech contest this year. It was very tough competition. We are so proud of you. We knew you would make it. We wish you all the best. Student of 9-5. So what do the students of 9-5 say to compliment their friend? Ucapan selamat ya. In winning speech contest. So what is the student of 9-5 say? So the winning the speech contest this year. Sebenarnya adalah yang karena dia menjuarai lomba pidato bahasa Inggris, speech contest. Number 13, why is the card set? Ini orang wisuda ya, berarti ucapan wisuda. You study hard, kamu belajar dengan keras. You stay up late, you made the grade, and congratulations. Why is the card set? To congratulate. Berarti ya, kalau kartu ucapan berarti purpose atau tujuannya adalah to congratulate or to wish someone best. To wish someone to congratulate. Jawabannya yang C. Number 40. Congratulations. People send the card in order to. In order to adalah untuk apa? In order. Untuk apa? Orang-orang ini mengirimkan ucapan itu untuk apa? To congratulate. To congratulate. All new hope, rumah baru. Ingat-ingat ya, kalau congratulation di sini ucapan selamat berarti to congratulate or to wish best, to wish someone about something, kemudian bisa to congratulate someone about something.
Number 15. To Jasmine, our beloved classmate. Untuk Jasmine, our beloved classmate, teman kelas kita yang kita cintai, congratulations, selamat. Representing student of class 9F, we would like to congratulate you on your success to be the best student of SMP Tunas Bangsa this year. Ini memberikan ucapan selamat karena mewakili murid 9F atas kesuksesannya menjadi the best student di SMP Tunas Bangsa tahun ini. Kemudian achievement-nya atau prestasinya apa saja, ya, the highest score of national examination atau skor yang terbaik dalam ujian nasional, the best student in Semarang City level, murid terbaik di Kota Semarang. Kemudian ini yang memberikan ucapan adalah Captain of Class 9F atau ketua kelasnya kelas 9F. And the question is, the text is written. Text is written. Teks ini ditulis atau ucapan ini ditulis to congratulate Jasmine. To congratulate. Lagi-lagi ya, to congratulate or to wishes. Jadi jawabannya yang A. Jadi kalian bisa mengira-ngira kalau itu kartu ucapan, maka pasti jawabannya kalau itu yang ditanyakan propose, maka jawabannya pasti to congratulate or to wish something to do. Number 16 masih dengan teks yang sama. Based on the text, menurut teks tersebut, we can conclude that kita dapat menyimpulkan. Conclude di sini artinya menyimpulkan. Conclusion artinya kesimpulan. Mr. Kusuma is the principal. Enggak principal ya, tapi teacher ya di sini. Mr. Kusuma, guru, bukan kepala sekolah. Jasmine and Iksan are having national examination. sedang ujian nasional ya. Enggak sedang ya, tapi sudah selesai. Number C, Jasmine has already finished her study. Sudah selesai Jasmine, ya, sudah selesai karena dia sudah selesai ujian nasional. Iksan congratulate Jasmine as she become a champion of international science. Bukan ini ya maksudnya, tapi the best student of SMP Tunas Bangsa. So the answer is C. Jasmine has already finished her study at SMP Tunas Bangsa. Okay, go on to the number 17. Short dialogue for number 17. Sini ada dialog antara Laura and Lina. Laura. Hi Lina, hi Laura. I heard that you are winner of school storytelling competition. Dan ada bla 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 bla. Ini ucapan selamat maksudnya. Kemudian Lina bilang, thank you Laura. Thanks Laura. Congratulations for being the champion. Ada kata selamat, ada kata congratulation. Masih teks yang sama, the same dialogue. Oh, ini sama. Congratulations for being the champion. Well, kemudian di other dialogue, this is a situation in a camp. Sebuah situasi di sebuah camp. Edu and Penny have finished to set up their tent. Edu dan Penny selesai membangun tenda. Thank God, the tent is done. Edu bilang, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan karena tendanya sudah selesai. Kemudian Siti, good work boys, kerja bagus boys. To show proudness, Siti says, proudness itu bangga. So how to say
To show her progress is I'm proud of. Saya bangga sama kamu. So the answer is A. I'm proud of you. Number 90. Many people have come to our table. They like my cookies. They are sold out. Lina feels so proud to know the news. Many people have come to our table. Banyak orang datang ke meja kita. They like my cookies. Mereka suka cookies kita atau kue keringnya. They are sold out. Ini semacam jualan cookies ya. Kemudian Lina feels so proud to know the news. Lina feels so proud. Lina ini bangga tentang berita tersebut. Dan Lina mengucapkan bagaimana untuk mengekspresikan kebanggaan. Congratulations, selamat no. Good job, you have cleaned it. Great, your cookies are very popular now. Lebih tepat yang D ya. Ya, rasa bangga, proud. Kalau congratulations tadi mengucapkan selamat, dan ini untuk mengekspresikan kebanggaan bisa I proud of you, bisa great, your cookies are very popular now. Number 20, Rosa has just finished practicing singing. Rosa selesai praktis menyanyi, praktek nyanyi. She will sing the celebration of the Hero Day. She will sing the celebration of the Hero Day. Dia akan menyanyi untuk peringatan Hari Pahlawan Hero Day. Lisa praises her that she sings like a real singer, and she will get a big applause for that. Lisa bangga terhadap apa yang dia nyanyikan. It's like a real singer katanya. Dia merasa seperti the real singer, and she will get a big applause for that. Dan dia dapat big applause for that. Dapat applause yang banyak. Kemudian how to express. Lisa bla bla bla, and then Rosa mengucapkan terima kasih. Thank you, that's very nice of you. Your voice is so beautiful. You are like a real singer. Nah, ini ucapan bangga terhadap Rosa ya. Your voice is so beautiful. Suaramu enak banget. You are like a real singer. Kamu seperti penyanyi beneran, the real singer. Next, number 21. There is some announcement here. Remember, human foods can cause severe illness to the animals. Don't feed them. Ini ada rambu-rambu ya. The text means that the zoo visitor human food can cause severe illness to the animals. Makanan manusia itu bisa menyebabkan penyakit terhadap, berarti nggak boleh memberikan makan ke binatang. So must not give any food to. B. Okay, next 22. Please keep the lavatory clean for the next user. Lavatory, toilet, go down. Lagi ya istilahnya. Notice about means the user should keep the lavatory
The user have to clean the lavatory, keep the lavatory clean. The lavatory user is pleased to clean it. The lavatory user, pengguna lavatory, pengguna toilet ini, is pleased, dipersilakan untuk membersihkan. Siapanya yang D. 23. What is the benefit of consuming nature's magic? Ini bab yang terakhir berarti. Label of medicine, kemudian drinks and food. Kalau yang tadi itu congratulate, proud, mengekspresikan ucapan selamat, bangga, kemudian ucapan terima kasih. Bab selanjutnya adalah to express labels of medicine, food, and drink. Menganalisa label obat, makanan, dan minuman. Basis schedule, meeting, soccer practice, full-time jobs, all can have an effect on meal preparation and eating habits. Jadwal yang padat, meeting, soccer practice, sepak bola, full-time job, pekerjaan, all can have an effect on meal preparation. Ini menyebabkan gangguan terhadap pola makan. That's why Nature Magic offer a variety of product. Produknya namanya Nature Magic. Kemudian kandungannya including fish oil and krill oil to help you get the nutrition foundation your body need to optional wellness, dan seterusnya di situ. Kemudian kita ke pertanyaan, what is the benefit? Benefit itu artinya keuntungan of consuming Nature Magic. To take advantage of the good fats, lemak baik ya, provide a variety of health benefits. To help you get the nutritional foundation your body needs for optimal wellness. What is the benefit? Aging ini tidak ada triglyceride, no, reducing bone strength. Ya. Tidak disebutkan ya, further product content. Get the nutritional foundation. Harusnya ini provide a variety of benefit. Yeah, so this is bonusnya. Bonus. Karena benefitnya tidak disebutkan. 24. What does the notice mean? Please keep the lavatory clean for the next user. Ini sama kayak tadi. The lavatory user is pleased to clean it. Pak Muji nih yang buat soalnya. Wait. 24 dan 25. What is the name of product? Olive oil option. Ini namanya produknya. Kiai. No. Greek natural olive oil with oregano. Nah, ini namanya produknya ya.
Greek natural oil with oregano. Ya, komplitnya with oregano. Masih the same tag, what is the description of the product? Deskripsinya ada di sini. So, kalau label of medicines, kalian bisa lihat di labelnya. Pasti jawabannya ada di label sini. Tinggal kalian teliti. Kemudian kalian be careful. Baca pelan-pelan, what is the description of the product? Olive oil obtained directly from oils. By mechanical means, natural blended with wild sun-dried oregano. Ini sudah ada di sini. So the answer is A. Number 27. 27. Store in a cool, dry place. Simpan, store in a cool, dry place. Di tempat yang kering dan sejuk. The similar meaning of the underlined words is store in, sama kayak keep, simpan. So the answer is D. 28. What is the net weight of the product? What is the net? Berat netnya itu, berat bersihnya berapa? Jawabannya pasti ada di label sini. Berat bersihnya. Berapa 800 gram. Answer is D. Styles Bakery, how much is the product per pack? Berapa harganya? How much? Berapa harganya? Produk per pack. This is ya. $1.35. Jawabannya yang A. Senak nawaluyo. What does it mean? Used by bla 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 bla. Ini expired date ya. Ini bulannya, ini tanggalnya, ini tahunnya. So it must be consumed before, sebelum ya. Sebelum 19 Oktober 2013. Jawabannya yang C. Okay, that's all. 30 exercise of BTS atau penilaian tengah semester. Okay, thank you for watching and see you again in the real BTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.